पंजाब हुकूमत के दावे मूसलाधार बारिशों में डूब गए। मानसून बारिशों से तबाही, दरिया नदी नाले बिफर गए, कई छोटे डैम टूट गए। हादसात और करंट लगने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। रावलपिंडी और जहलुम में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। चिन्योट में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जहलुम और चकवाल के निशेबी इलाकों में बदस्तूर पानी जमा। गांव रजवाल हुमक के घर ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। सड़कें और पुल बह जाने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। हाफिजाबाद के कई देहात में सैलाबी रेले दाखिल। नवाही इलाके लालके में मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार। जलालपुर भटिया में कई देहात में 5 फुट तक पानी खड़ा हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह हो गई, किसान परेशान। रुझान में मुतअद्दिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। पिंडी भटिया के नवाही गांव ठट्ठा में बरसाती नाला बिखर गया। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम से पंजाब के दरियाओं में भूंचाल। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर तोगयानी, पानी की सतह बुलंद। जिना बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद पर 4,10,480 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भीरा के मकाम पर दरियाए जहलम में पानी की सतह में कमी। दरियाए चनाब में शाहपुर लम्मा के करीब पानी का बहाव तेज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरियाए रावी में नाला डहक और मुंसलिक नहरों की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। सोबतपुर में पट फीडर केनाल को 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। करीबी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इंतजामिया आई न पंजाब का कोई वजीर दादरसी के लिए पहुंचा। पिंडी वालों का शिकवा, रावलपिंडी में बारिश का पानी शहरियों का सब कुछ बहा ले गया। गवाल मंडी पीर वधाई में तबाही बच गई। आरिया महल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद के रिहायशियों के लिए भी मुश्किलात। शहरियों की गाड़ियां, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान खराब। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया से शदीद नाला। पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़ेर इंतजामिया के शाना बेशाना चकवाल, जहलम और रावलपिंडी सैलाबी रेलों से तबाह इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DGPDMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान पोटोहार रीजन में 1000, जहलम में 160 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चकवाल में क्लाउड ब्रस्टिंग से सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरी रेस्क्यू। रावलपिंडी में ज़ेर इंतजामिया ने 450 और नालालई से 6 शहरी हेलीकॉप्टर से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मंडी बहाउद्दीन में रेस्क्यू एहलकारों ने माजूर खातून और 6 अहले खानों को बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब में हुकूमती गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज की वजाहत, कहा अमवात नागहानी आफात के सबब हुई। बारिशों के दौरान जहां ज़रूरत पड़ी पाक फौज ने भी मदद की। नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करें। इंतज़ामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम की पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेलों पर ब्रीफिंग। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इक़दाम किए, देख लिया कि इनके जो नुकसान खता हो गए। इन्होंने जो दावे किए थे वो दावे साके के दरे रह गए। ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। वो जो सबकी माँ जो कहती है शुएब किधर है, पानी कहाँ खड़ा है, इसी से बात तो नहीं चलेगा। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान बरहम। पंजाब हुकूमत के खिलाफ लफ्जी एल्गार कर दी। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि दावे करने वालों के औसान खता हो गए। सैलाबी रैले से गरीब आवाम का नुकसान हुआ है। सेनेटर फलक नाज चतराली की कड़ी तनकीद, बोली कि पंजाब हुकूमत नुकसान का अजाला करे। हुकूमती अरकान ने तबाही का जिम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को करार दिया है। बैरिस्टर अकील बोले, पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए, बारिश तवक्को से ज्यादा हुई है। बरसते बादलों का पंजाब में स्टॉप। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। निश्तर टाउन, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचड़ा के अतराफ में तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, न्यू अरालकई समेत अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शादरा में खंबे में करंट आने से लड़का जाँ भाग। साहिवाल, चन्योट, शाहपुर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। साहिवाल में बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए।
جان بچاتے بچاتے جان دے دی، جہلم میں بہادر پولیس اہلکار کو سلام۔ کانسٹیبل حیدر علی متاثرین کو ریسکیو کرتے خود بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے کانسٹیبل کی لاش مل گئی، اہلکار کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانسٹیبل کو خراج عقیدت، کہا شہید حیدر علی قوم کا فخر ہے، اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ پنجاب کے بعد بادلوں کا سندھ میں برسنے کا پروگرام، کراچی سمیت اندرون سندھ میں گرج برس کی پیشگوئی، سکھر اور گھوٹکی کے کئی علاقوں میں آج سے بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 2 دن بعد پنجاب میں دوبارہ بارشیں شروع ہوں گی۔ 21 جولائی سے مونسون کے نئے سپیل کا امکان ہے۔ اگلے 3 سے 4 ہفتے تک موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ رواں سال مونسون کے 2 سے 3 سپیل بڑھ گئے۔ سینٹ انتخابات پر تحریک انصاف میں اختلافات کی دراڑ، ناراض رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان مذاکرات ناکام۔ ذرائع کے مطابق ناراض امیدواروں میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور وقاص اورکزئی شامل ہیں۔ سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ برقرار، بیرسٹر گوہر اور سلمان رقم راجہ ناراض۔ سینٹ امیدواروں کی علی امین گنڈاپور سے ملاقات، صدر پی ٹی آئی پشاور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان، کہا ورکرز کی بجائے ای ٹی ایمز کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ ٹڈاب کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری، مرحوم مخدوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے مفرور ملزمان کے مقدمات کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس کیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، رقم منتقل ہوتی تو ان سے نکلوا لیتے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے، جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا، جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار کا شاندار استقبال اور میزبانی پر اظہار تشکر۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال، صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی جی ایچ کیو آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخارج پر کڑی نظر، پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خارج نے سرحد پار کی، سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث بیسی خیل کی مسجد میں پناہ لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی پر خارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خارج افغان شہری ہیں، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود، مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ دشمنوں کا وار، مستونگ میں قومی شاہراہ پر فائرنگ، ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار شہید۔ نامعلوم مسلح افراد نے بلوچستان کانسٹیبلری کے افسر کی گاڑی کو نشانہ بنایا، زخمی اہلکار طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں حادثہ، جیپ کھائی میں گرنے سے میاں بیوی سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سہونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری، السویدہ کے مختلف مقامات پر پھر بمباری، دور دراز اور بدو قبائل میں جھڑپیں بھی جاری، ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا، دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے، جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی، حملے جاری رہیں گے۔ پاکستان کے شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ اسرائیل کو جواب دہ نہ ٹھہرانے سے
खिलाफ वर्जियाँ मज़ीद बढ़ गईं। इसराइल, ईरान, यमन, शाम, लेबनान और गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों पर फौरी पाबंदी का मुतालबा। गजा में सहूनी फ़ौज के अंदोहनाक हमले 24 घंटे में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी इसराइली हमलों की भिंड चढ़ गए। खान यूनिस, जबालिया और अल-मवासी में भी फ़ज़ाई हमले। दूसरी जानिब दोहा में अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना आ सकी। सालिसों ने सीज़ फायर के लिए नई तजावीज़ देना शुरू कर दी। 79 साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नसों की कमजोरी का शिकार, टांगों के निचले हिस्से में सूजन, हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तिब्बी मुआयने की तफसीलात बताते हुए कहा, ऐसी अलामात 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में ज़ाहिर होती हैं। हाथ की पुष्ट पर नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के इस्तेमाल से जिल्द की टिश्यूज़ में जलन की वजह से भी होते हैं। भारतीय रियासत बिहार में शदीद बारिशें, आसमानी बिजली गिरने से 33 अफराद हलाक। बेशतर खुले आसमान तले काम में मसरूफ़ किसान और मजदूर शामिल। रियासती हुकाम ने शहरियों को बारिशों के दौरान घरों से न निकलने की हिदायत कर दी।